مشيت في طريق وكلها عيوب. صباح خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، كل شيء بخير؟ الحمد لله et toi؟ تخي بيان تخي بيان. تكون شاد لو نيو لوك. شتي؟ نيو لوك. نيو لوك انت نيو لوك انا بجوج. Toi tu nous as mis les lunettes du Soul King. Ah exact, ouais, c'est vrai. Parce que c'est Soul King, c'est lui qui a créé ces lunettes à ça. C'est vrai que c'est lui qui a l'habitude de كنسمعوا على Soul King بزاف. هو اللي كيلبسهم بزاف كيلبسوا. انا لبستهم معاه فاش كان جا الشو وكنت درت الديكيزمون بحال Soul King كاسكيطه نديرات هذوك. J'ai vu que tu te déguises اسمح لي قطعتك. Comme les artistes que tu reçois. Voilà. Et là, tu t'es pas déguisé en moi. Tu t'es déguisé en golfeur. Parce que le golf de Dar es Salaam, c'est ça? خويا شنو بغيتيني ما نقدرش نولي بحالك اصاحبي. واه علاش؟ باسكو لي زيو انت لي زيو بلو اصاحبي. خصو لي لونتي. Il paraîtrait-il. Les lentilles. Alors les gens, c'est vrai qu'ils sont étonnés, ils te disent ah c'est tes vrais yeux, ils ont pas exploité le chef op m'a à l'époque ils ont pas montré. Les pas montré les yeux bleus. Ouais خويا مرحبا بك. الله يحفظك. أغنية واعرة. C'est gentil. Putain mon Dieu. تالي متى نبقى عايش بالكذوب وشحال من مرة قلت أنا غنتوب. خاصك تعرف أنه كاين واحد الحاجة اللي أنت ما عارفاش الأغنية ديالك هذه. لا. أنت كاين واحد الحاجة نقول لك واحد الوقيته من بعد اللي أنت ما عارفاش. الأغنية ديالك هيك الأغنية ديالك. أيه. وأنت ما عارفاش. واحد الحاجة ما عارفاش. Déjà, j'ai même pas dit bonjour à Hatim, à toute l'équipe. Lamia, je me rappelle. سلام اخويا سلام اخويا. واش اخبارك لاباس؟ والله الحمد لله. واش ما سبب تغيير اللوك؟ حيت انا صاحبي كتسحب لي قرع انت. Non, قرعيتي. beaucoup de gens. Ouais, c'était pas des rajouts, frasque. ماشي راه ماشي ما زرعتيش. Maintenant les radios elles sont filmées, c'est pas des rajouts. Et du coup le casque tu as vu, je le mets sur le نطيحوه باش هكا الكويبه ديالي الجال ما. هاني اخويا. انا ما زرعتيش الشعر انت. Non, pas du tout. زدتينا بحال مسلم حتى هو فاش كان جا صحابنا تحت شحال سنوات هو الكاسكيط وقرع دائما زعما انا قرع ما عندوش الشعر ولكن هو عنده الشعر وانت عندك الشعر. احنا on a vécu l'époque ديال Barthez, tu sais en 98 la Coupe du monde. Prison Break. Donc être قرع c'était la mode. ياك بكري حاتم. شويه مع هاد لي سيري اللي قلتي. Toi c'est pas ton cas Lamia. مع les séries après. C'est n'importe quoi. Quoi? تسط عليا مي كوا بارتيز اصاحبي واش كاين شي واحد اللي كان بغى يشبه البارتيز؟ Là, il a lancé la mode. C'est vrai, à un moment c'était la mode. Non, c'est vrai. Après la Coupe du Monde et tout, les gens se sont rasés la tête un peu. Après, il y a la venue de Prison Break aussi. Les gens se sont identifiés. Bien sûr. Prison Break مع la Coupe du Monde مع Bruce Willis aussi, il a lancé la mode. À l'époque, il n'y avait pas de social media, tu vois ce que je veux dire. C'est n'importe quoi ça. Tu regardais la télé, c'était. ما غير حشمت تقول لي ouais c'est l'époque de Kojak. Non, c'était Kojak, tout le monde voulait ressembler à Kojak à l'époque. Ouais, tu te rappelles? Ouais, c'est gros shark. Bravo Alik. Non, mais non, c'est voilà, et parce que j'avais envie de le style Ken had l'oqita c'était crâne rasé, d'abord c'est les cheveux. Ouais. D'ailleurs, il y a plein d'ouvertures de barbe, je sais pas quoi, sans faire de pub. Bah ouais. C'est la barbe et le cheveu. Ouais. Et vous voulez نرجعوا خاصك تخلي اللحيه انت ما عندكش لحيه. Pas beaucoup, je suis un peu comme toi, je suis on dit un berbe. Un berbe. Je fronce bien, t'as vu? Un berbe. Je viens au Maroc, maintenant ça y est, je نسيت صاحبي واه. شنو واه شنو؟ واه شي وراك تقول؟ واه. ما خصك تخلي شي اللحيه باسكو ديما سي لا كلاس اللحيه. C'est ça Hatim. La vérité, moi j'aimerais bien la vérité. Hatim, on est un peu pareil. Je suis un berbe. Ou frasque, tu peux faire des implants ديال. ياك tu as ديال اللحيه. T'imagines la mienne, elle est larguée là. Alors, tu vois, elle attend qu'on finisse. ما تخممش فيها. Non mais moi je la kiffe, attention je suis fan. Attention je suis fan. C'est que je vous écoute. انا عارف كتسمع الشو بزاف فضيل عارفك اخويا. Pas pour passer à la radio, attention. عارفك اخويا عارفك. Parce que ça me plaît. عارف كتسمع بزاف كتسمع الصباح بكري انت كتفيق بكري. Et pareil ouais. J'adore le matin والله العظيم. Même si je fais rien. الصباح سي مانيفيك مزيان واخا تفيق بكري بعدا واحد كيفيق مزيان تبقى ناعس نهار كامل. وطا يديز مراكشين معكازين حرام عليكم. لا
تيفيقوا بكري. لا هادشي ديال مراكش معكازين طنجه وما عرفت شنو هو الكازاويه ما كاينش كل واحد عايش حياته واللي عايش حياته الله يعاونو والله يسهل فيها. الاغنيه غادي نتكلموا على كلمات الاغنيه ديال اللي متى نبقى عايش بالكذوب وشحال من مره قلت انا غنتوب. وما غتسيقش واحد الحاجه انت ما عارفاش. اغنيتك افضل انت ما عارفاش نقول لك من بعد. Tu sais que je suis pas avec toi du tout là. Laquelle? واحد الحاجه كاينه في الاغنيه ديالك انت ما عارفاش. ايوا قول. يلا قول شنو هي. والله ماني عارف اخويا. دابا تخيل شنو هي الحاجه اللي تكون في الاغنيه ديالك وانت ما عارفاش. تخيل شنو تكون. قول. زعما غنيتيها معايا. غنيتيها معايا. انا مغني معاك في الاغنيه. لا انا زعما ما بغيتش نقول باللي زعما انت تكلفتي بالبرودكشن ديال هاد ومن بعد غايقولوا صاي فضيل باك صاحبي tu vois ce que je veux dire. زعما لا parce que moi j'ai appris tout ça maintenant. نقول حنا نقولوا اللي بغينا حنا واخا ما كاين مشكل. والله ما كنشوف هذا الصوت ديال ماشي لا ماشي هو انايا مغني في لي كور. في لي كور مغني. عرفتي شكون وقعت هذا الشيء مايكل جاكسون كارولين دو موناكو. درت مع لي كور. Oui, qui a fait quasiment sur je sais plus quel album des chœurs de Michael Jackson parce qu'il l'adorait. Il était tout le temps à Monaco. انا تادور اخويا داكشي علاش كنا مع رشيد محمد علي كنصوبوا في اغنيه وقلت ليه غادي ندير واحد الحاجه قلت ليه غادي نسجل معاه لي كور ديال شحال لا كورال لا كورال تالي متى نبقى عايش بالكذوب تالي متى هياتي انا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب انا اللي لا هذه غلطت فيها الثانيه شوف كيفاش غادي الكاسكيطه نحط لك اياها شوف على الكاسكيطه كلشي على الكاسكيطه باش كاع التركيز كامل ما يهربش. فير 2 3 4 انا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب انا اللي مشيت في طريق وكلها عيوب. يس برافو نكدة زوينة. حيت انا كحاس بينو بيناتنا شي حاجه فهمتي ان تروك. حيت دابا غنيت معاك الاخبارك انت في خبارك غنيتي عليا سون سافوار اوسي. وي فاش يا هادي شكون هادي البنيته هادي لوليا هادي بنتي هادي لوليا سميتها. وي لوليا لؤلؤه ça veut dire la perle. مي سميتها لوليا ولا لوليا واخا لوليا لوليا مغربيه اللي ني وماروك. لوليا مرحبا صفقه لوليا. بغات تبان ولا ما تبغاش تبان؟ faut demander à sa maman avec mon épouse. لا ما بغاش تبان. هلا كيلا ومادام تبان ما تبانش تبان ولا ما تبانيش انت ما تبانيش. واخا ما تبانوش قلت لك اخويا انت غنيتي عليا شحال قبل ما تعرفني انا غنيت معك دابا بلا ما تعرف. عرفتي انت غنيتي عليا بلا ما تعرفني. اييه غنيتي عليا شحال بلا ما تعرفني. اسمع واحد الاغنيه كنتي جو سافوار مومو عيني. لا ماشي هذيك. وفراسك الله يعطيك شي خير قول امين. فراسك بكري كنا كان باسكو انا شويه مزور فراسك شويه ني اون فرانس. كلشي في البدايه نتاعي كان يقولوا باللي زاديت في وهران ولا في تلمسان. Moi je fais partie des sans prétention des précurseurs ديال في الراي il y a 25 ans 28 ans où il fallait mettre un petit accent. Des moments. Donc on a bien souligné l'accent بالعربية. Il y a des moments. Des moments. Il y a des moments. الله يحفظك. خويا غادي نتكلم على كلمات الاغنيه تكلمتي عليها. الاغنيه تعرفوا الاغنيه انت كتغني على راسك انت. تغني انت على راسك. فاش في لاكيل؟ في الاغنيه ديال شحال وتالي متى نبقى عايش في الكذوب. غادي تعاودي من بعد غنعاود لك واخا نشرحوا لي في الاخر الكلمات نعرفوا نقولوا الكلمات ومن بعد تقول لي علاش غنيتي على راسك وإن بلاصه غنيتي فيها راسك. في الاغنيه كتقول مون ديو يا ربي العالي وليت فيو. شحال من عام؟ عندي 40 ans بيلا. واه لو 6 جوان عندي 41. شنو الحاجه اللي قلتي وليت فيو؟ شنو الحاجه اللي حسيتي براسك وليتي فيها فيو؟ اللي كنتي كديرها ما بقيتش كديرها اللي ما بقيتش كديرها بقيت كديرها. الخدمه باغ اكزومبل راه تبدلت عليا كلها.
la musique, le social media, la façon de aujourd'hui. Alors, social media, ça se voit que comment tu le dis, ça se voit que ça m'a tué dépassé, incroyable. Le social media. Non, mais c'est vrai. Je connais aujourd'hui. Social media, ça. Social media. Anglophone. Le Instagram. Anglophone. Vas-y. الواحد كيبان لك ما فاهمش مزيان كيفاش كيقول لك الطريقه exactement. Alors oui, on va faire des choses sur le social media. Ça se voit que c'est ما عرفوا والو. غير شي واحد قال لي غنديروا شي حاجه في السوشيال ميديا. لا دابا وليت je pense professionnel ou spécialiste parce que je suis en plein dedans parce que je suis producteur. وعاود شريت كاع لو كاتالوج ديالي في فرنسا في يونيفرسال. كاينه. Donc les éditions كلهم donc toutes les chansons au YouTube la chaîne ديالي واخيرا ولات اليوتيوب et en France ماشي بحال المغرب parce que كاين حقوق les artistes en France. Ouais. Et voilà, donc le business il est différent quand parce que puis même les droits par rapport à YouTube c'est pas pareil au Maroc. دابا عندك لا شين يوتيوب ديالك القناه يوتيوب ديالك دابا عاوتاني ديالك نتايا سميتها فوديل اوفيسيال فيها لو تيتر اللي فيها لو تيتر مون ديو هي اللي فيها تيرمون بريك فيها بيضاء فيها مون بيي فيها اول داي اون لايف كاع ديال كاملين ديال كلهم كلشي رشحتي كلشي. C'est important que tu parles de ça اسمح لي قطعتك parce que quand tu dis زعما باللي باقي جديد في السوشيال ميديا بكري on disait souvent علاش فوديل on trouve pas tes chansons في يوتيوب في les versions Vevo وكلشي. Donc je vais expliquer à tous ceux qui nous écoutent اللي يسمعونا يونيفرسال ما كانتش مشاركه مع يوتيوب كانوا عندهم المشاكل بزاف ولو كاتالوج ديالي انا كان لا بروبريتي كان في يونيفرسال ميركوري. دونك هما il y a pas très longtemps ils ont تحل المشكل. Donc ils ont trouvé un deal بيناتهم. Et c'est pour ça que d'abord toutes les chansons sont disponibles sur YouTube. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas de chansons du catalogue كله ديال l'Universal. Alors t'imagines 60 ou 70% في العالم ديال الموسيقى عالمية qui ne passait pas sur YouTube. Donc ça c'est des deals de maison de disque. Exactement. D'ailleurs YouTube il y a un Marocain qui s'appelle Mehdi, le fondateur. C'est vrai. Ils sont trois. Les trois fondateurs de YouTube. Comme quoi tu dis moi je suis pas calé. Il y a un Marocain dedans qui s'appelle Wallah al-Adem qui s'appelle Mehdi qui habite à la Silicon Valley. Très bien. Bravo عليه. Fondateur. عرفت سميتو لا Mehdi, je t'ai dit. Bon, qu'est-ce que c'est le nom de famille Ah, le nom de famille, Wildman. Diana m'a dit, qu'est-ce que dit Diana dit YouTube il a يخليك غتطلع il a vendu à Google. خلاص يشرف المغرب الله il a vendu 20 خويا 15 centimes c'est pas cool. Il a vendu à Google. Ah c'est plus lui. Bah non, c'est plus eux. Maintenant il est dans un bateau avec un short. Allah يعاونو. Très très bien. D'ailleurs, il habite plus la Silicon Valley. Maintenant, il y a des nanas siliconées sur son bâton. فهمتوني بعدا. Vous avez compris pourquoi j'étais pas sur YouTube. J'ai compris. Voilà. Voilà, c'est parce que mon Dieu, ya Rabbi, il est vieux. Des quoi? Non, je dis après il y a des indépendants qui ont investi sur eux et qui sont à fond dans le social media. Mais nous à l'époque, c'était Universal qui s'occupait de ça. Et c'était pas notre chaîne. نتاع كان شي واحد تحول ديال الموسيقى غريب جدا اللي انت على ليبوك ما كنتيش تقدر تصور وقع هادشي اللي كيوقع دابا. ياك ما كنتيش جامي حتى واحد même multi national aujourd'hui on n'a plus besoin de physique, on n'a plus besoin de الا عندك شي شويه د الفلوس تميزي على راسك راك مزيان, c'est encore mieux même. هادشي اللي كاين. Et c'est pour ça que Robert et tout je t'expliquerai pourquoi. Très très bien. Alors قلتي فلوس ميزيت ويت بنتك بدات تغوت. Non mais elle peut rester. خلاص خليها ما كاينش فلوس. ا مون ديو يا ربي العالي وليت فيو واش اللي جرى لي باقي صغير وهمومي كبيره. شنو هي همومك فوديل؟ همومي لي زيكسبيريونس الحياه المارياج الاول ابري الثاني لو ميتيي حياتي comment j'ai atterri au Maroc. Maintenant je suis 100% marocain. كاع هاد الشيء كوا همومي كبيره par rapport à 40 ans. C'est t'imagines si je te racontais l'histoire ديالي غتحير. C'est sans prétention bien sûr, mais c'est l'histoire elle est c'est des histoires de dingue. À 16 ans, tellement je t'aime, il y a que 12 dia.
Tu vois, ça m'a fait plaisir. Et il faut savoir que كان واحد المغربي معايا. Je voulais le mettre en valeur. Il s'appelle Samir Bouchakara. C'est un des premiers qui avait une main droite. Parce que Rai, c'est quoi? C'est deux artistes, c'est pas qu'un chanteur. Rai, c'est le clavier, le fameux l'orgue et le chanteur. Et c'est vrai que le Samir Bouchakara, qui était Wild Houmti, واحد من دار بيضاء زماقري, c'est un tueur. Et c'est lui qui a composé Tellement je t'aime. Et ça, c'est déjà, c'est-à-dire que. Moi, les derniers malin. À la droite. Voilà. Elle est. Ferraille, c'était Qada, le fameux clavier de Khaled. Negro, on l'appelle Negro. D'ailleurs, je le salue s'il m'écoute, c'est mon pote. Il avait toujours la main droite. C'était qu'une main. Et il faisait des petits solos comme ça. Et le rail, le clavier est très important. Très important, ouais. C'est pour ça qu'on reviendra sur Hesni et sur les artistes qui aiment le rail et tout ça. مالو اخويا كنسلموا عليه. بغيت واش ندير نشوف من حالي. بغيت المال. شحال ديال الفلوس؟ Alhamdoulilah ya Rabbi, je ne vais pas dire par rapport aux gens qui, parce que c'est tabou de parler d'argent. علاش كيعجبني نسول هذا السؤال؟ شحال الفلوس عندك؟ فهمتي دابا انت بالدور اللي عندك بالفيلات اللي عندك بالمسائل وكل شيء بالكونت بونكير شحال ساوي دابا انت تقريبا؟ انت ما نقدرش نقول لك. علاش تبقى تقول لي علاش؟ باسكو ني با aux États-Unis. Parce que déjà c'est pour respecter ceux qui n'ont pas les mains d'homme. باش les artistes يجاوبوني خصهم يمشيو لي États-Unis. دابا نشدوا سبعه السوايع نسولك تماك نرجعوا عاوتاني جاوبني. وقعت لي un truc à Los Angeles كنا في رمضان l'année dernière. On était avec Redouane et on était dans une station après avoir ftar. On est parti dans une station, je voulais vivre le système de la station, le café. Ah, station-service, la station-service, ça n'a rien à voir avec nous ici. Hein. Et je vois avec une Rolls arriver comme ça. Il y avait une farqa mghribiya tma. Avec une Rolls, une montre à $200,000. C'était le fameux compositeur de Dr. Dre. C'est un qui vient de la musique. Voilà. Je l'ai vu devant moi comme ça. Dès que il a dit What's up, man et tout. Là. Le mec, ça se voit, il est blindé. Les droits, les trucs. C'est aux États-Unis, c'est un autre monde. T'as pas besoin de dire ce que t'as. Mais au Maghreb ou en France, tu peux pas dire Alhamdoulilah, je vis très très bien. D'ailleurs, j'avais pas besoin de travailler pendant des années. Alhamdoulilah. Voilà. ترجعش ترجع bien sûr. يعني دابا بلا موسيقى تقدر تعيش. Ah oui. Ça fait combien de temps اللي بعت من الساحه الفنيه؟ بزاف. Exactement, ça fait 10 ans. Ouais, 10 ans. Mais toujours خدام الحمد des soirées, des très belles soirées. مزيان اخويا مزيان اخويا مزيان. يعني دابا ما كاين حتى شي فنان غادي يجاوبني على الفلوس. Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ما تنظنش. ما كاينش كارت عمر شحال جاوبنا على هذا السؤال كاع بكل صراحه. Mais bon, c'est pas la folie, hein. C'est pas. Alhamdoulilah, on vit très bien, mais. الله يكون بالخير اخويا. امين. وانت غتكون في ديك جويه. Pas mal celle-là. انت مع داك الشيء مع الممتلكات ديالك وهذاك الشيء اللي عندك غتكون واصل tout le monde. غتواصل شي مليار. On peut aller à المحلبة عند صاحبي, je peux éclater tout le monde et tout. Tu peux éclater tout le monde. Ah oui, bien sûr. Tu prends le menu. Tu prends le menu, pas trop. À 25 là. واخا بغيت المال وجريت ورا الدنيا دازت عوام عاد حليت عينيا. اخر درس في الحياه فضيل اخر حليت يعني كان خديت شي درس. شنو اخر درس خديتي دابا انت فضيل؟ اخر درس خديتي درس اللوسون واو وكل يوم فراسك. مي اخر وحده عقلتي لازم اخر حاجه تعلمتها في الحياه حليتي عينيك فيها ملي دخلت المغرب يا 7 ans. عقلت عليها. J'ai divorcé, j'ai pris ma voiture, tac, j'ai pris la route, je suis parti, je suis arrivé à Marrakech, fin de Tanger, Marrakech. Là, j'ai pris une leçon, une grosse leçon. Je suis rentré chez moi, alhamdoulilah, j'avais une maison à Marrakech, il y avait 2 fauteuils, et voilà. Je suis arrivé, j'ai dit merde, putain, c'est ça la vie. Alhamdoulilah, heureusement que j'avais une maison, mais ce que je veux dire, c'est que Tahaja Maddoum. Tahaja Maddoum. Moi, je dis aux artistes d'Abba, ceux qui m'écoutent, Afakoum, soyez le plus simple possible. Parce que Dunya Rafti, personne
Voilà, faut faire attention, faut faire attention aux gens. La roue tourne. La roue, elle tourne. Tu lui serres la main, tu le regardes, tu l'écoutes, peut-être tu peux te passer un message. Wallah c'est très important. Je crois il y a 7 ans, voilà. Ok. T'as vu, je parle beaucoup, putain. Non, ça va, c'est pas... Ouais, frérot, tu peux faire une interview tout seul. Là, je te jure. Tu peux faire un show tout seul. Non, tu te poses des questions, tu réponds, tu fais tout. Pas de problème. لا الله يودي اخويا ما تقولش واخا اخويا الله يكملك بالخير. امين. الحياه سباك دابا انت عندك تجارب وانت في الاغنيه كتقولها دابا انت واخا عندك 40 عام وانت كاين في السن ديالك من ناحيه التجارب من ناحيه الحياه راه عندك كثر. انت عندك كثر دابا من ناحيه التجارب في حياتك دابا انت عندك 50 60 عام ديال نقدروا نقولوا مقوز ما شفتي. قلتي في الاغنيه بغيت المال وجريت ورا الدنيا دازت عوام عاد حليت عينيا عارف باللي الدنيا ما تدوم غاب عقلي وراني ندمان اليوم. اكبر حاجه ندمتي عليها فضيل صراحه؟ اللي واحد المره تصرف مع بنادم كومون faire attention هادشي اللي كنت نقول. je regrette de ne pas avoir donné l'attention aux gens qui m'ont aimé pendant que j'étais au top. Voilà. مثلا l'entourage ديالك في راسك quand tu as un succès quel qu'il soit في الخدمه في فلوس في n'importe quoi, j'ai l'impression que peut-être تشوف في عباد الله et c'est quand ça va mal que la famille. Non, la famille a toujours été autour de moi. Jusqu'à maintenant. D'ailleurs, elle a toujours été là, toujours été présent. Il y a toujours... D'ailleurs, j'ai un frère qui vit avec moi au Maroc. Ma petite femme, tu as remarqué, je partage tout. On partage tout. Et c'est pas Fodel, l'artiste, le chanteur. C'est Insen Hadi qui... Voilà, تنصرف معهم simplement. Mais on fait beaucoup de bêtises, tu sais, dans la vie, Momo. Il a une bda. C'est ça, je veux que tu me racontes une bêtise, Akhoya. Une bêtise. في الحومه ديالي ما عنديش مشكل باسكو je vais tout le temps في الحومه ديالي. Il y a des artistes ما كيقدروش يمشيو في الحومه ديالهم. انا الا نديك المونطلاجوري فين كبرت في لو فالفوري ما عنديش مشكل. كتعرف انت البلاصه مونطلاجوري وي جو كوني دو رونو. On peut aller dans un grec, il n'y a pas de problème. صحابي viennent me voir, يسلموا عليا et c'est sincère, ماشي كذوب. وكاين شي فنانين ما يقدروش. كاين des rappeurs ils peuvent pas retourner dans leur quartier. Non, pas que rappeurs. Mais en général, n'importe quelle réussite ou si tu veux, il y avait pas de cadavre derrière moi, c'est-à-dire اش غنقول لك بقيتي معاهم مزيان ما درتيش شي حاجه وراني ندمان اليوم. تيعاونوا ماما وبابا مساكن باسكو يسون على ميزون. لو بوس طوبيس au lieu de déposer في ستاسيون il les dépose à la maison, tu vois, parce que الدراري ديال الحومه ديالي كي سون خدامين في الاميري. في الاميري الله يقول خير اخويا. امين. ومغاربه en plus. Mais en même temps c'est les parents de Fodel, donc d'un côté c'est bien. Ouais. هذيك يقول زعما راني طاليت فيهم. فهمتي الا كان عنده شعر سيعيط لك تغني غادي تمشي تغني فهمتي. بيان سور. الا كان عنده شي كوسه ديالو عنده شعر خاصك تضرب كيعرضوني في عرس كنتهرب. دابا خصك تمشي دابا. وراني ندمان اليوم تالي متى نبقى عايش في الكذوب. كتكذب كلشي كيكذب مي انا ماشي فاهم اخويا هضر على راسك انت. اش من نيفو الكذوب وصلتي فين انت؟ حيت كاين واحد احنا الحياه غادا وكنكذبوا فهمتي وكنوصلوا لواحد النيفو ديال الكذوب. واش وصلتي للنيفو ديال الكذوب ديال الكذبه كتكذبوا وكتسيقها؟ هذيك كذبه باينه. هاي ما جات. Le dernier mensonge. اخر كذبه. المدام elle est là. Je parle sous son contrôle. والبارح مشيت للحمام في مراكش. اسيزي. T'as vu l'accent? T'imagines? Assisi. Et j'ai été avec mon petit frère et j'ai menti. Elle m'a dit c'était بوحدك. Ouais, je suis parti tout seul. كتمشي لها قلتي لها مشي حمام بوحدك. وانت مشيتي مع اخوك. Avec mon petit frère. Je peux pas aller tout seul au حمام. علاش كتمشي لها هذه القضيه؟ J'invite toujours des gens avec moi. Mais علاش كتمشي لها مشيتي؟ Parce que j'ai pas médiaté tout le temps, nanani tout le temps ملاصق مع اخوك مع واخا. وراني ندمان اليوم تالي متى نبقى عايش في الكذوب. شحال من مره قلت انا غنتوب. انا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب. انا اللي مشيت في طريق وكلها عيوب. عيبك شنو عيبك؟
Par exemple, donne-moi un exemple. العيب العيب مثلا العيوب زعما الديفو عندنا بزاف. شنو عيبك نتايا ما كنرضاوش. زعما كترضى La vérité, on peut pas écouter la vérité. هاد لا شونسون فراسك كلشي تيسول تيقول فوالا كتغني sur toi sur شكون je mets point d'interrogation mais c'est important par rapport à التجربة اللي في هاد الحياة ce que j'ai vécu. J'ai perdu un défaut. Un défaut. On en a plein des défauts. Parce que tu réponds pas à mes questions, déjà ça c'est un défaut. Ça c'est un défaut. Tout à l'heure, tu vois, je galère avec toi, je suis comme ça, je suis en mode. Tu vois, pourtant je suis un bon client normalement. T'es un très bon client. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se connaît trop, je crois. Je pense qu'il faut qu'on se fâche. Non, jamais. Tu sais que je suis fâché avec personne, moi. Ouais. Avec personne? Non, je te jure. Hors catégorie. T'es pas fâché avec Chaprald? La vérité, non. Peut-être lui, mais pas moi. Ah, voilà. Mais moi. Ouais. Pourquoi il est fâché avec toi? Je sais pas. Je sais pas, c'est ça ce qui est bien. C'est quand فراسك. C'est ça qui قال واحد معصب عليك ما عرفتش لا بيني وبينك je sais pas. OK. Non, il a la dernière interview, il était pas fâché avec moi, il était fâché avec des gens qui étaient avec moi. OK. OK, مشكل. Ouais, bah c'est ça. Mais moi je suis pas aujourd'hui, je suis dans un autre délire moment, la vérité. Moi je suis pas fâché, je fais la musique pour kiffer. أنا كي بديت après le défaut, ouais, on a des défauts, je reviens sur Ouais. On a tous des défauts مومو. واخا ملي انا اللي مشيت في طريق وكل عيوب اش نقول ملي يجي الحساب ما خاصك تحاسب كاين شي واحد خاصك تحاسب معاه فضل الله واخا مون فخير واخا خويا والله الله يصوب لك اخويا امين امين واش المعمول كلشي مقيد في الكتاب بعيني شايف اللي تسناني كاين شي حاجه كتسناك فضل شي حاجه غتسناك سي لا المكتوب لو ديستان Je pense que خاصك ديرها خصك خاصك تصوبها شي واحد خصك تلاقى معاه faut que j'aille la مقاطعة parce que maintenant je peux y aller tu sais c'est vrai على قلبك شي تقدر تمشي المقاطعة سي مانيفيك وي علاش اش مقاطعة كتمشي لها نتايا مراكش النخيل السود مزيان ما غتكون شي جو بو نقدر يجيبوا لي لي بابي مي سي موا كي ام بيان على المقاطعة بور ديسكوتي افيك المخزن بور كيفي والله اللي تسناني راني خايف علاش كتخاف فضيل انا لا فيريتي نخاف من الله je me suis rapproché de Dieu ça fait quelques années grâce à mon épouse الحمد لله معناتها شنو بديتي كتصلي بديتي كنصلي واخا كنصلي قربتي من الله يعني بديتي كتصلي بديتي voilà غادي نصوم bien sûr depuis des années voilà après c'est pour moi c'est-à-dire c'est لقيت واحد الراحه في مزيان اخويا في الصلاه مزيان الله يكون بخير اللي تسناني راني خايف منك يا ميزاني بغيت المال وجديت ورا الدنيا دازت عوام عاد حليت عليا عارف باللي الدنيا ما تدوم غاب عقلي وراني ندمان اليوم تالي متى نبقى عايش في الكذوب شحال من مره قلت انا غنتوب انا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب انا اللي مشيت في طريق وكل عيوب كندعي ربي يعفو عليا كندعي ربي يسمح ليا مشكلتي مع راسي حياتي عايشها كان قاسي هذه القاسي واه نتاع الراي قاسي صحاب الراي الاغنيه انت مغني على راسك وي ياك وي علاش مغني على راسك من اي ناحيه مغني على راسك راه بزاف الناس هاد الاغنيه اللي اكزيستي ديجا هذه سجلتها عندي واحد شي دابا عندي في البي سي ديالي عندي شي 20 اغنيه دي غران برودكتور كبار هاد الاغنيه ما كنتش باغي نخرجها je voulais alors les gens se posent des questions تيقولوا alors qu'est-ce que كاينه شي collaboration on avait annoncé une collaboration avec Redouane et tout ça nanani donc plein de gens se posent plein de questions c'est vrai انا العلاقه مع Redouane elle est magnifique elle est top et on a fait une belle chanson on est revenu alors les gens pensent que جيت مع هادي جينا مع راني c'est Kamikaze qui a fait la chanson. Elle vient du label Redouane Records. Et la chanson pensait que c'était Mohamed Assef qui m'a invité, alors que c'est le contraire.
انت اللي هذا لا شونسون ديالي عندي لا ماكيت نقدر نطلقها. هذيك الاغنيه الروتور هذه فوالا هذه لو غران روتور grâce à vraiment des gens formidables qui m'ont redonné envie parce que ماشي كنت باغي. alors là la question je vais la répondre après il a غادي نحبس ولا ما غاديش j'arrête je continue c'est donc on est revenu avec cette chanson après la deuxième All Day All Night qui était avec un partenaire un opérateur exact Alhamdulillah ya Rabbi et voilà donc après cette chanson elle existait elle était là نخرجها ما نخرجهاش نخرجها ما نخرجهاش هذه ديال هادي qui est un texte de Samir Moujeri qui est pour moi une personne magnifique que j'ai rencontrée في الدنيا et que j'ai rencontré grâce au label Redouane Records qui m'a fait rencontrer d'ailleurs Mehdi Mouzaïn aussi. Il vient c'est un bébé à nous d'ailleurs. J'aimerais bien que tu dises certaines choses que des gens ont perdu de vue, enfin pour resituer un petit peu les choses, c'est important. Je sais pas il a galou avec. Je sais pas. T'as pas de fiche mais عندك. شو عقل شنو؟ عقل شنو؟ على قبل وسام اللي كنخداو سامي الوجاري و كنسمعهم هذاك العام اللي دخلت فيه وسام زاني فوالا تو تي هذاك العام اللي سامي الوجاري ومهدي مزين اللي كنخداو على قبل التلحين والكلمات ديالي انا on a eu la chance d'être نقدر نحكي l'histoire بالضبط. on était avec sa majesté الله ينصرو. Donc il me dit alors qu'est-ce que tu fais et tout ça. Il faut savoir que c'est Sa Majesté Allah Nusro qui m'a présenté Redouane. Et donc on a commencé à travailler ensemble, etc. Et il m'a dit alors comment que ça se passe la collaboration parce qu'il aime la musique, ça tout le monde le sait. Et donc il m'a fait découvrir des artistes que je connaissais pas. Au début quand في البداية ديالي في المغرب. Et je lui présente Mehdi, je lui dis voilà il a écrit cette chanson Mehdi Mouzaïn et Samir Moujari, je lui dis c'est lui qui a fait une Tibaria Wahed. Il m'a dit ça tiens. Après donc il y avait le chambellan Hajib El Malaki, donc ils ont appelé Samir et Mehdi etc. Donc il a dit voilà est-ce que j'ai été qu'une sebbane mais en tout cas j'ai partagé et ils ont eu d'ailleurs des agréments de taxi, ils ont eu leur vie a changé, je peux le dire. Moi je raconte que la vérité. C'est que c'est en direct, c'est pas enregistré, tu vois. Non mais c'est bien, faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Je sais pas si mais il faut dire le haq. Non mais c'est des vraies histoires. انت كتكذبش فهادشي اللي كتقول فيه، هادشي اللي وقع، داكشي اللي خداو داكشي اللي تعطى لهم مزيان اخويا. وانت من الناس اللي كيهضروا على الناس اخرين، حيت كاين الناس اللي كيتلاقاو مع شخصيات اللي كيتلاقاو ما كيهضروش كيقولوا والو. C'est très important. Je voudrais que tu le soulignes. يقول لي انا voilà انا اللي درت، انا اللي خممت، برافو عليك، انا اللي غنيت، ولكن ماشي صوتك، ولكن انا اللي غنيت. برافو عليك. هو راه انا كنقول لي في ودني، هو كان كيغني، فهمتي. ما كاين اللي كيعترف بالخدمات الاخرين، الناس الاخرين. ولا نقولها aussi il y avait mon petit frère Abdelghani aussi qui était bien sûr qui était là et c'est lui qui a donné les numéros de téléphone parce que il y a toujours le petit. الله يكمل له بالخير اخويا. والاغنيه مكتوبه زوينه، اغنيه مكتوبه زوينه، مازال ما جاوبتينيش. Non. Mais le gars, je te jure, deux fois ça. Et c'était quoi la question? Est-ce que cette chanson, c'est toi ou c'est ce que tu chantes pour toi? والله إلا جاوبتك، والله حتيمي me regarde. قال وي، قلتي وي ومشيتي لحاجه اخرى. مشيتي وي، مشيتي الكريمات ديال الطاكسي، ومشيتي لسامي موجاري وهادشي كامل. لا، il faut raconter les choses, il faut raconter les vraies histoires. Bien sûr اخويا، ça marche. OK. moi شي حاجه انت؟ لا ça marche très bien. Donc c'est bien. C'est ça que toi là rien compris. لا شوف اللي فهمت ان الاغنيه كتهضر عليه. كتهضر عليه الاغنيه، كتهضر عليه. الاغنيه نتوما اللي سمعتوها عيطونا 035 300 300. نعرفكم نتوما فاش فكراتكم، خصوصا فاش كتقول في اغنيه تالي متى انا بقى عايش في الكذوب، وشحال من مره قلت انا غنتوب، انا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب. كل واحد غيعرف راسو، غيلقى راسو في شي حاجه، في الحياه، اما في الخدمه، اما في الحياه الشخصيه.
الشخصيه ايما في العلاقات ديالو الشخصيه فاش نتوما الاغنيه فاش قاستكم نتوما 05 30 300 300 عيطوا تالي متى نبقى عايش في الكدور وشحال من مرة قلت أنا غنتوب غنتكونوا مع الناس يهضروا معاك 05 30 300 300 هادشي الى 100 الاغنيه ما فيهاش كليب مازال ما درتش مشينا حنا بوتي بودجي ouais ياك بودجي بسيط دايوغ جو نسلم على ليكيب ديال ديجيتال عندل كي ايتي مانيفيك ا كازا دابا تقدمت اتونسيون عندي ليكيب معايا دابا مغاربه j'ai remarqué là je te parle tu me sors l'équipe de trucs l'équipe de ça l'équipe alors qu'il y a personne en fait حياة aussi à la presse والله il y a des mecs qui font ouais mon équipe marketing il y a pas d'équipe marketing il y a personne on dit on est une équipe ici on dit non c'est moi c'est ça c'est comme ça c'est comme en Europe on parle argent ici on parle pas argent c'est comme ça pourquoi pourtant c'est oriental on affiche on dirait qu'on a la même alliance non ouais ça tech non mais tu parles avec moi ben oui on a presque la même ouais sauf que la tienne c'est une vraie moi c'est une fausse non moi c'est non c'est un budget normal que tout le monde peut alors شحال خدم شحال ديال la vérité moi je dois faire 300 €. Combien 3000 dirhams c'est tout ouais tranquille donc Emma Saïdouni et on a fait un mariage qui n'était pas une grande fête on a fait un petit mariage très simple c'est discret discret moi j'aime la discrétion d'ailleurs je veux saluer le mariage de Boutazout que j'ai trouvé magnifique Marc Moussaoud أنا عجبتني بزاف parce qu'elle a été contre tout elle a pas invité d'influenceurs pas d'artistes elle a invité que des gens que je kiffe qui sont hors catégorie et je la kiffe عزيز عليا بزاف voilà c'est ديال بوم هذا الويكاند هذا في انترنت جبدوا راجله شكون هو فين كان جبدوا لي روبورتاج فيه ساعه ونص ديال هو سي المغاربه سي تبرقي مالو مبارك بسعود moi je suis un peu comme ça اللقطه اللي كانت مؤثره بزاف هي مع باها ومع امها وفاش في العماريه كنت على بلوغي لا غير العماريه فاش جاب باها باش يعطيها زعما للراجل وباس رجل امها وداك الشيء moi je la kiffe je l'ai rencontrée elle est top الله يكملها بالخير الله يكملها بالخير خميس وخميس وعيد الحسود فلا الله يكملها بالخير منير كي داير اخويا منير سي مومو صافا كلشي بخير كلشي بخير صحه لاباس اخويا صافي بليزير اخويا صافي بليزير مرحبا اخويا مرحبا بك الله يعطيك الخير سي مومو مرحبا منير اخويا مرحبا قول لي يا حبيبي انت الاغنيه ديال فوديل فاش فكراتك انت فاش قاستك من الناحيه الاغنيه ديال فوديل جو سون كال بارل دو موا à un moment donné كنديروا كونكلوزيون لحياتنا on sent que surtout ملي تيكون عندنا un petit projet ديالنا ولا شي حاجه و on prend des décisions ما تنكونوش مقتنعين بهم تنديرهم باسكو عندنا فيهم مصلحه à un moment donné تنحسوا بان مثلا شوف فاش انت في الحياه الشخصيه العمل فاش non je parle du travail tout simplement parce que j'ai un projet j'opère dans l'industrie marocaine pour l'export à un moment donné تتبقى تاخذ des décisions في حياتك وما تكونش مقتنع بهم انت ما تيكونوش كي نو تو بريزونت با توا ميم في واحد الوقيته تدير كونكلوزيون سي فري كو هذوك لي ديسيزيون نجحوك وداك الشيء كامل مي مومون دوني تكتشف بان تكذب على راسك دونك هذيك واش نبقى عايش في الكذوب في الاخر اللي تقال سا ما توشي جو سون كيل بارول دو مو بجدا سي فري جدا اخويا سي فري برافو عليك اخويا والله يعاونك اخويا منير سي فوديل سي كالكان اللي كنحس به من لا جينيراسيون ديالي ولي شونسون ديالو كاملين تنعرفهم و جو سون كو سي مو كي شون الله يحفظك الله يحفظك اخويا دونك الا كنتي شي نهار عندك جوج صواليط فوديل تلقى وحده بغيتي تمشي لهم بجوج عيط المولى غنحضر لهم بجوج المولى يمشي غدا انت تمشي هو راه كيحس راسو هو انت non je sens que c'est moi qui chante mais je sens pas que c'est Fodel moi c'est Mounir ouais bien sûr mais c'est quelqu'un que j'aime très fort attention الله يحفظك 1 2 3 soleil ouais ben oui hein, on est de la même génération c'est Fodel 98 ouais, c'était un beau projet ça c'était ben oui ça me rappelle la jeunesse c'était un peu une partie de l'adolescence hein d'abord Frask je suis acteur de ce projet d'abord
Enfin, c'est plus un projet, je suis acteur de cette soirée. C'est-à-dire, c'est pas vrai, Waïli, c'est Faudel. Honnêtement, quand j'entends 1, 2, 3 soleils, il y a des moments où je pleure. Waouh. J'ai hâte de la période, vraiment. Les chansons sont faites pour ça, en fait. Elles sont faites déjà pour être chantées par d'autres, etc. Et par se rappeler des époques. C'est de la nostalgie. Il ne faut pas que tu sois nostalgique. On a dit la même chose au même moment, la nostalgie. Je sens que c'est sincère. Merci. Je sens que c'est très beau. Merci beaucoup, c'est Faudel. Merci mon frère, ton appel. Merci. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Rendez-vous chez Sahbé, chez la France. J'aurais bien aimé, oui. Ça va, toi, bonne journée, merci beaucoup. Sponsorisé. Tu fais quoi? C'est ça? Non, je paye l'addition, attention. C'est quoi? Je paye l'addition. Mal quand tu et comment dire hein? Non, je pense pas parce que c'est une banque là-bas. Et comment dire quand ça je sais pas, j'ai eu 3 restos. ما تجي جبت لك لا بدا شي لافوكا في الموضوع ولا شي لا بدي جبت لك شي حاجه شي مونغ ولا شي رايب ولا شي حاجه دوك المهم تلاقى معاه ان شاء الله مرحبا شويه جادور هاد اللعيبه ديال بيان سور تلقى بيان سور Momo, la téléphone, la mail, la WhatsApp. Est-ce que j'ai déjà menti? Voilà. En général, à 95%, je dis la vérité. Ça va, quel مشكل. Nial, ça va Nial? Oui, maman, bonjour, ça va? Ça fait plaisir نهضر معك اليوم راه ما يمكنش تتخيل انا ووليداتي بثلاثه بشحال اون دي فان دو توا بما تبارك الله عليك كتنشفنا كل صباح كنمشيو لا ماتيرنيل ناشطين ولادي كلهم كيعاودوا من بعض داكشي اللي كتقول زعما تبارك الله عليك زعما صافي بليزير اليوم عرفتي كل مره كنسي نهضر معك كل مره اليوم مع فوديل طاح لنا الزهر شكرا بزاف شكرا لك لا على واجب نيال الاغنيه انت فاش قاصك انت فين جاها انا قبل ما نقول الاغنيه فاش قاستني حنا انا وراجلي اون دي فان كبار ديال فوديل انا بركانيه وراجلي وجدي دونك عارف العلاقه اللي عندنا حنا مع لي زالجيريان عندنا علاقه قريبه وفوديل سبيسيالمون انا راه مصوره مع فوديل في السعيديه فاش كانت عندي 12 ما كنقولش بلا لا ما كنقولش بلا فيو ولكن والله العظيم الا مصوره معك عندي لا فوتو اللي حيت الساعه محتفظه بها في السعيديه صورين في لابلاج لا ماشي في كاراكاس حدا دوك كيم كلوب ايدن كلوب هذوك الجوايع وي ساي جو مو وي دايوغ سي لو بروميي كونسير تما ديال هذاك سيتي لو بروميي كونسير ديالك اكزاكتومون كنت في مونت لا جولي سي سا اكزاكتومون كنت لو كوبان ديال دي كوزان دو ما مير وكنتو كتجيو انصامبل في السعيديه اكزاكتومون باسكو خويا مجوج مع وجديه رشيد يفي دايوغ توجور ا وجده السعيديه عايش في زنقوت ياك زنقوت بريسيزامون زنقوت وي عندي توت لي انفورماسيون وهاد الاغنيه ما شاء الله زادت عاد خلاتنا نكونوا دي غران فان هاد الاغنيه فكرتنا انا وراجلي في كل حاجه كنعيشوها يعني في لو كوتيديان ديالنا حنا عندنا اوني دي جون عندنا دي جوميل وعندنا ان انفون دو 4 ans وراك عارف شويه كنعانيو في التربيه معاهم لان سي ديفيسيل سون فامي حنا عايشين في كازا لا فامي بعيده راجلي عنده ان بروجي ديالو خدام عليه و يترافاي تري تري دور دونك انا خرجت من الخدمه جاسوم الدار لا ريسبونسابيل ديال الاولاد وكل نهار كنعاود مع راسي كنقول فينا هو البروبليم اللي درت واش سمحت في لا كارير ديالي سي اون فوت خرجت من الخدمه هكا فاسيلمون اسكو غلطت اسكو جو سوي دون لا ميزون بور لا بون ريزون ولا لا دائما عندنا هاد لي كيسيون فاش غلطنا شنو هما لي ديسيزيون اللي ما خديناهمش يعني مزيان وهاد الاغنيه ديالك فكرتني في هذا الشيء كامل يعني الواحد ما يلصق حنا دائما كنا كنلصقوا شويه في لي بارون يمكن نختاروا الناس لي بون شومان شويه مي بهاد الاغنيه عرفنا بلا الواحد ما يلصقش في لي فوت ديالو ياسيمي وهو اللي الى يمكن في ان سيغتان طون ما خداش لا بون ديسيزيون يدوا اسيمي غير الواحد يختار يكون بوزيتيف ويقول الحمد لله بون ربي اختار لي هاد الطريق بوتيتر فيها الخير على طريق اخرى مي لا شونسون فريمون كتلمسنا فوقاش ما كنسمعها فريمون كنزيد لا راديو افون ما شاء الله اون بيل شونسون تري بوزيتيف كتعطي كو دي زون بوزيتيف للناس
بوزيتيف كي كيسحب لا نيجاتيف راه بوزيتيف Non, elle est très positive. Au contraire, elle est très positive. très positive. Une très bonne continuation. حنا بغينا كتزيد غير القدام vraiment يعني الساحه الفنيه بلا بك c'est nul. J'arrive. Eh ben, faut le dire à Hit Radio de passer mes chansons. لا كنسمعوا لي شونسون. واحد لا مارك بغيت دائما نديرها ودابا تحت لي فرصه نديرها الاغنيه اللي درت مع هذاك الفلسطيني كما يسابيل عساف. مي سي اون تري بيل شونسون كنبقى نقول لها عباد الله علاش زعما هي دارت السكسي ماشي ما دارتوش ولكن ماشي اللي يستحقها. اون تري بيل شونسون ما دارش داك لو سكسي اللي فريمون يعني لي شونسون اخرين زعما سا نا غيان افوار لو نيفو وداروا ان سكسي ديال الحماق ما ني كلمات ني غيان زعما ني سونس وهذا والاغنيه اللي فريمون عندها اون فالور لا من ناحيه الكلمات لا من ناحيه صباح دايما c'est bon, calme-toi. Calme-toi, c'est bon. La meuf est partie en mode c'est bon, elle est pas au tribunal, t'es pas avocate. Oui, المهم تبارك الله عليك تطلع الفن ديالك باين. Parce que je pense qu'en fait, il y a des chansons qu'en fait, ils ont un même niveau de je sais pas, parce que en fait, ça mérite encore plus de vues sur YouTube. Ça va, Nial, c'est cool. En tout cas, ça me touche, ton message me touche. Ah bah ouais, ça me touche, là, ça me touche, vraiment. Bah oui, ça me touche. T'imagines. Il y a quelqu'un qui chie qui dit C'est vrai que ما خداتش حقها لا فيريتي بيني وبينك. نشرح لك حاجه نهال وي انا نشرح لكم واحد الحاجه مزيانه خصكم تفهموها. الموسيقى عمرك ما تقدر تعرف الموسيقى فهمتي الله اعلم ما تقدرش تعرف الاغنيه كتخرج الناس كيديروا الخدمه ديالهم ديال البروموسيون الاشهار في يوتيوب في الراديو كيجيو يديروا الشو كيديروا جزء ولكن الموسيقى كيفاش غتمشي الواحد اللي كيتحكم فيها هو الجمهور هي انت والناس بحالك والناس بزاف بحالك ياك غير واحد القضيه خسر فيها نهال وغادي يحضروا راسكم معها عامه في جميع الحوايج في الموسيقى في اللباس في الالوان في بزاف الحوايج ماشي حيت انت كتظني يعني انه الاغنيه كتستحق واحد النجاح معناتها انه الجميع كيخمم نفس التخمام بحالك حيت فاش كنكونوا فان ديال شي حاجه من قوه ما كنكونوا فان ما كنساو انه راه كاين ناس اخرين اللي واقيلا ما عجبهمش الاغنيه اللي فهمتي دونك خصنا ما ننساوش القضيه هذه وما نقولوش حيت كاينين اغاني اخرين اللي يستحقوا ما كانوش كيستحقوا ضربوا لا ما كاينش انا بالنسبه لي واحد القضيه المغنيين والفنانه والموسيقى كاملين كلهم كيستحقوا عندهم نفس الاستحقاق في النجاح فهمتي ما كاينش وحده تستحق قل حيت انت الاغنيه اللي عاجبك راه ما عاجبش واحد اخر واللي ما عاجبكش انت راه عاجب واحد اخر والعكس صحيح يعني خاصنا نحترموا الراي الاخر ديال الناس اخرين كاين اللي ما عجباتوش الراي ديالك ماما يحترم ولكن واخا هكاك الذوق والله الا قل ما بقاش كيف ما كان اسمح لي الذوق بدل لا ما نضرش لا اسمح لي لا ما نتفقش معك هذاك الشيء الذوق قل ولا المذاق قل لا ماشي ما كاينش هادشي كاينين الموسيقى كتبدل داكشي عنده علاقه بالاجيال او لا شي موسيقى كتبدل لي كو كيتبدلوا بزاف الحوايج كيتبدلوا الواحد يا اما كيتبلوكا في واحد الموسيقى واحد الستيل كيبقى فيه ولا كيزيد مع الناس كيبقى غادي معاهم هادشي اللي كاين الموسيقى كتبدل خاص واحد يتقبل انه الموسيقى كتبدل ماشي هذيك الهضره ديال دابا واش فين يا مات الموسيقى ديال non c'était pas mieux avant frérot c'était la même chose ok parce que toi à ton époque quand tu as kiffé la musique de l'époque il y avait un mec qui était plus âgé que toi qui disait exactement la même chose à ce moment-là fait les débuts on a dit oui c'est vrai que ce que tu dis il y avait une grande chanteuse qui n'est plus d'ailleurs في الفن elle disait mais c'est quoi qu'est-ce qu'il chante c'est quoi cet artiste Faudel هادشي اللي كاين voilà c'est ça pourquoi il chante en français dans le rail et maintenant tout le monde fait la même chose الذوق طلع الذوق هذا ما كاينش mais ceci dit mais la chanson avec Asaf méritait de passer non mais ça, bien sûr que ça me touche mais bon c'est son avis mais on respecte aussi l'autre argument que tu as donné bien sûr Nihal oui merci beaucoup d'ailleurs c'est un joli prénom Nihal ربي يخليك شكرا بزاف je l'appelle Nihal si j'ai une fille je l'appelle Nihal ان شاء الله افيك بليزير مزيان ان شاء الله علاش لا وشكرا بزاف ونبغي من هذا الاخر نبغي نسلم على وليداتي عندي زياد صوفيا وعايده هذوك هما لو بونور ديالي في لافي وديديكاس لمون ماري بيان سور كي ترافاي تري دور بور نو فيصل que Dieu lui donne la force Faisal وشحال من مرة قلت أنا غنتو
حاتم لم يهضروا مع فضيل على قبل الاغنيه هذه شنو تقولي كي جاتكم عجبتكم ما عجبتكمش Ouais, Faudel, c'est toujours un plaisir d'être assis à côté de lui. Yallou, là, pour restituer un peu l'histoire, ouais, c'est la personne, c'est une légende, l'Irnat Maharashita, Allah yarhamou, Khalid. Donc voilà, on est face à une légende de la musique rail. Je parlais spécialement de ce titre. J'étais très touché par l'émotion dégagée par les mots, par la voix, par la musique, par les mélodies. Une sincérité très rare. Tu as fait un mea culpa, tu as fait ton mea culpa في un titre. غنيتي واحد الجمله مهمه بزاف اللي هي انا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب alors qu'on a l'habitude d'entendre le contraire في الاغاني بان الدنيا ما عطاتنيش هي اللي خلاتني ومشات etc. عمري ما ظنيت الدنيا هكذا. Je me suis beaucoup identifié à la chanson, je pense que c'est générationnel aussi, on a le même âge ou presque. Ou j'arrive à un moment في حياتي où je fais le bilan ديال شنو داز شنو جاي اسكو جي في لي بون شوا او با اكسيتيرا ولقيت راسي حتى انا ندمان على شي حوايج جي دوني دو لامبورطونس لشي حوايج ماديين اكثر من شي حوايج اللي هما انسانيين اكسيتيرا tu t'en rends compte من بعد. Est-ce que c'est ça la question, est-ce que j'ai fait les bons choix et est-ce que j'ai mangé les bons choix aussi très important. C'est très important au bon endroit. Ouais, c'est ça. Voilà اللي زوين هو عاوتاني تسمعوك باللهجه المغربيه. Ouais. Et ça donne le style. Alors, je tiens sur les messages, je porte de l'attention aux messages d'IL YouTube. Ils disent voilà pourquoi je chante Derija et tout. D'abord, j'habite au Maroc, donc c'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que je renie l'Algérie. Pas du tout, au contraire. C'est une force, c'est un moment. Voilà, c'est un moment dans ma vie. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas pour narguer ni l'Algérie, au contraire. تكتب في يوتيوب هادشي؟ نحب بلادي bien sûr. من الناس مع الجزائريين قالك زعما علاش كتعني بالدارجه المغربيه؟ Pourquoi tu chantes en darija? Déjà, il y a quelques mots. Et j'ai tenu à chanter comme ça pour donner un petit hommage aussi au Maroc, parce que j'ai envie de dire qu'il m'a sauvé la vie. Au Maroc aujourd'hui, ça veut pas dire que j'aime pas le pays voisin. Voilà. Donc je voulais le souligner. Vas-y. شاد الناس هادونيت فاش كنتي غنيتي فرونسي قالوا لك علاش غنيتي فرونسي؟ Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Adonit. Non, c'était une grande chanteuse de l'époque qui disait علاش quand on était chez Universal في الراي. قالت voilà, c'est quoi ce chanteur, c'est quoi? شكون هي هذه؟ بلا ما نجبدوا السميه. D'ailleurs elle est plus في الدومين. باسكو دايره في الدومين. C'est l'époque de Zahwania et tout ça. Mais c'est pas Halima. Ah mais c'est pas Zahwania. Ah t'as vu ma fille elle a dit qui c'est qui critique mon père? Ou vu que درتي الميا كولبا ديالك وهضرتي على certains regrets ou certains choix que tu aurais pas dû faire ou pas, شنو la chose si tu devais changer quelque chose في le passé ديالك في la carrière, je parle de la carrière pas في la vie personnelle, شنو le choix que tu aurais pas fait, là que tu aimerais changer ou là tu changes rien? Un, deux, trois soleils avec Khaled. Non. Le choix. Non, moi je le kiffe, Khaled. Moi j'ai pas de problème avec lui. Wallah. Je te jure, Anna, cool, chez la vie de ma mère, j'ai pas de soucis. Wallah. Bino, pour de vrai en plus. Tu me connais, je suis direct. Et j'ai plus rien à perdre. Ouais. Changer, par exemple, de faire des concessions à Universal Music. Anna, j'ai toujours été نغني بالعربية كلها. وفي الفن ديالي tout ce que l'émotion ديالي اللي كنخرجها في واحد الأغنية je veux la laisser telle quelle. Après on était obligé de faire, je regrette un peu de pas dire boum. D'accord. Sur par exemple le R&B, j'ai été je vais pas dire j'ai été, c'est pas que moi, mais par exemple Core et Scalp, je les ai rencontrés, ils étaient pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. D'accord. Et j'ai quelques maquettes d'ailleurs toujours dans mon PC où il y a des chansons qui sont en maquette. Et le R&B, ils ont commencé avant Amine, etc. D'accord, c'est né de là. Voilà, c'est né de là. Et ma maison de disques, elle a dit non, on n'est pas d'accord. Non, ça va pas marcher. On te veut pas dans l'urbain. D'accord. Et alors que je t'ai fait Inch'Allah, des maquettes. Et voilà, ça, je regrette de pas dire au directeur artistique, écoute, non, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai envie. D'accord. Ouais. C'est ça là, bébé. Ouais, voilà, bravo. Ouais, Jérôme Priester, Allah yarhamou. Et à l'époque, c'était la tendance pendant des années. Ouais. Mais ma maison de disques, j'avais fait tout un album avec Passy d'ailleurs,
c'est notre génération, le rappeur Passy, on avait fait plein de chansons. Et il m'a dit, écoute, non. Et c'est là où j'ai basculé sur Je veux vivre, Barry Nice. Mais Passy, c'est pas ton directeur artistique. Non, Passy, il était coproducteur avec moi. Ah bah voilà. Éditeur, et c'était Jean Rachid, le producteur de Grand Corps Malade, qui est mon cousin. Comme je te dis que le gars, il te laissait rien faire, le directeur artistique, peut-être que c'était lui, parce qu'il te disait, fais pas ci, fais pas ça. Ah ouais, j'avais pas... Bravo. C'est vrai que je t'ai vu en one-man show. Ouais, tu peux la garder en stand-up, celle-là. Mais bien, celle-là. Ouais. Tu peux. Voilà, donc je regrette de ne pas taper. Dans le Fennanine, je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs qui t'écoutent, Momo. Ouais. Et si vraiment vous sentez quelque chose, faites-le. N'écoutez personne. Wow. D'accord. C'est ça. Et là, quand il y a الفنان عنده واحد الأغنية حسها, faites-le. N'écoutez personne. Moi, j'ai trop. انت ولا عندك الاحساس انت ولا تعرف وين تقدر تعرف انت. ميرسي. لمياء. ميرسي حتيم. اللي بغيت نقول انا الفضيل طبعا كل مره كيجي عندنا انا كنحس عندي واحد الشرف كبير من بعد ما كنت كنشوف عنده تخوا سولي حتى انا، ومن بعد ما كنت اول اغنيه ديال الرئيس سمعتها هي ديالك، فكل مره كنحس براسي فريمون فرحانه حين تلاقيت كنشوفك وانت دابا جالس حدايا. بالنسبه لو تيتر كنحس به كيف ما قال حتيم، في واحد الصدق. علاش؟ لانه هو بحال المونولوج، والانسان عاده كيكون هو صادق ملي كيكون كيهضر مع راسو. فانت في هذا المونولوج ديالك كتكون صادق مع راسك، والرساله اللي بغيتي توصل كتكون عندها الاثر اكثر. ولكن في نفس الوقت كنحس بها بحال الجينيريك ديال النهايه. بيان سور حنا كنتمناو لك الاستمراريه، ولكن بحال زعما واحد الوقيته كنقول واش هذه هي اخر تيتر غادي يخرج فضيل، واش اخر حاجه غادي يديرها. يقدر كاينين دوطخ تيتر مخدومين غادي يخرجوا من بعد، ولكن في هذه اللحظه ديال الابداع واش هذه اخر لحظه غادي نشوفوا فيها تيتر ديال فضيل، اخر حاجه غادي يكتبها، اخر حاجه غادي يخرجها، اخر حاجه يغنيها. داكشي باش كنحسوا فيه واحد شويه ديال الحزن، كيبقى فينا شويه الحال، وما بغيناش يكون بحال الميساج ديال الوداع. C'est une bonne question. Bino Binek, aujourd'hui, je programme plus parce que j'ai tellement programmé. Quand tu dis Randir, de toute façon, c'est le sujet de la chanson. Randir, Ranbni, Arsni Flous, Awale. D'abord, le Maroc, il m'a pris une chose, c'est de vivre vraiment cool le jour. Voilà, Ihsas Daba Diali. C'était. La chanson, c'est ma femme qui m'a dit, et bien sûr mes frères, qui sont autour de moi depuis le début, et qui m'ont dit il faut que tu la sortes. Et quand tu parles Hatim de Mea Culpa, c'est vrai, c'était une sorte. Et il y en a un autre aussi qui s'appelle Reda Bradi, que tu dois connaître, qui est un manager. Merci Loulia. Un manager ici, il m'a dit écoute Fodel, tu devrais la sortir, tu devrais un Mea Culpa, et puis après tu continues. Ouais. D'abord, je ne veux plus programmer parce que justement, je parlais de m'être rapproché de Dieu. Voilà, je vis le jour avec le destin, le mektoub, et j'essaie de faire des bonnes choses, c'est tout. Après, les gens ils acceptent ou pas. Quand on parlait de la chanson Hiya Dazti, Hiya Madazti, Ana Sebba aujourd'hui, je me considère comme ça, je fais les choses. C'est vrai que je me suis posé la question, il a comme tout artiste, je pense, Hatim, tu te poses la question avec le groupe Ashkain, tout ça. Moi aussi, attention aux fans, au début, vous êtes des précurseurs du rap, et je cire pas les pompes, j'ai horreur de ça. C'est du bon travail. Est-ce que je continue pas? C'est un travail tellement prenant. Le physique aussi, il prend beaucoup. Alors, je me dis, voilà, maintenant je kiffe. Je fais des chansons. ما بقاش عندك الجد. عندي الجد grave. ماشي الجد، ما بقاش عندك la rage اللي كانت عندك قبل. Tu veux que je te dise, Bino Binek, elle est plus d'abord qu'autrefois. Parce que d'abord, moi, je suis producteur, je suis très intéressé par l'édition. Annie Barin Aoun Chines, peut-être. Je sais pas, d'abord je l'ai au bout des doigts. Parce que هادشي كتقول ماشي ما معناتوش انك لاغاج، عندك باغي دير دابا كتقول انا صافا شوف لا فاصون ديالي هانيه فهمتي نخرج اغنيه دوز ما دوش. Bah si, la vie, parce que on a tellement calculé. Je sais pas, il a le message d'Aise. À chaque fois tu calcules, eh ben ça marche pas, ça le fait pas. Donc خليك شويه un petit peu هاني pour peut-être c'est la quarantaine qui parle.
Peut-être, mais je sais pas comment. Non, au contraire, j'ai plus. D'ailleurs, la façon de chanter, c'est pas la même que. C'est pas la même. Qu'il y a quelques années. Et de la chanson, justement, on dit souvent, oui, pourquoi quand on parlait de la collaboration avec le label Redouane, qui est vraiment magnifique. T'imagines, Redouane, il m'a permis, en étant à Tétouan, à Tanger, de rencontrer ma femme, par exemple. Elle vient de Tétouan. T'imagines, aujourd'hui, j'ai une fille. Tu vois, le sebba de la musique. Alors, j'ai rencontré Samir, j'ai rencontré Mehdi Mouzaïn, j'ai rencontré, comment dire, une nouvelle équipe, une nouvelle façon. Voilà, donc un nouveau système. Je système je connaissais pas. Par contre, j'apprends vite, attention. Donc, voilà. Est-ce que j'y vais pas? Bien sûr qu'on a tous besoin d'argent. Et on a tous besoin de vivre. Et si je roule pas sur l'or, alhamdoulilah, ya Rabbi, mais en fait, qana. الحمد لله القناعه مهمه بزاف القناعه دابا انت واش دابا انت غنيتي وبديتي بكري وغنيتي ودرتي السوكسي بكري وحبستي 10 سنين انت حابس ما حبس ما خرجتيش الموسيقى غنيتي في الحفلات كانت المسائل ديالك الخدمه ديالك كنتي كديرها ولكن حبستي الخروج الموسيقى يعني على قبل لي فان كلهم على قبل الجمهور جمهور كبير جمهور ما مخبروش الحفله اللي كنتي كدير ماشي انا اللي حبست السيستم هو اللي حبسك واخا باسكو كذب عليك في هذيك 10 سنين اللي ما بقيتيش كتبان فيها في هذيك 10 سنين تعلمت بزاف وقعوا بزاف د الحوايج في الموسيقى تبدلت الموسيقى الديجيتال لي ريزو سوسيو بزاف حوايج تبدلوا يعني فاش رجعتي انت لقيتي الروينه نتفليكس دوبلي شاتشي نتفليكس نوفيل اندستري شاتشي فهمتي بحال شي ناس شحال اللي ما شفتيهم وفاش رجعتي عندهم لقيتهم ها اللي شرا الطوموبيل ها اللي فهمتي فاش عرفتي الاحساس فاش كتكون شي بلاصه بحال كتكون في الدرب وكتمشي 10 سنين وكترجع عاوتاني اللي كبر اللي صحاح اللي كبر اللي صحاح اللي تبدلت الحياه ديالو اللي تزوج اللي ولد اللي فهمتي هادشي اللي وقع لك مي جي بوكو اوبسيرفي خويا لا راه معلوم ما كاين فاش كتكون في لاكسيون ماشي فاش كتكون كتطلع ماشي بحال فاش كتكون كتشوف ماشي كتكون اللي في التيران كيكون كيتفرج راه ديما كيقول ويلي نسكلا صاحبي نسكلا وما نسكلاش انا لا التيران غادي تسكلا غادي كاع تسكلا وغتضرب زلقه وغتزلق وغطيح الا وقعت لك واش انت ما عندكش احساس انه بقيتي عايش في الماضي بزاف لا بيني وبينك نسيتو الماضي لو باسي il m'a tellement parce que l'oriental زعما حنا العرب on est très nostalgique هذه خصنا نحيدوها هذه باش تعيش مرتاح il faut pas penser au passé aujourd'hui la vérité je vis au jour le jour c'est-à-dire aujourd'hui je kiffe par exemple quand je te parle moi de je bois un thé avec شي واحد اللي كيعلمني des choses je suis le plus heureux والله et au contraire non j'observe je vois un peu et ce qui se passe, justement, je suis sur le côté et j'écoute tous ces chanteurs qui sont arrivés, tout le nouveau système. Par exemple, je me suis rendu compte qu'au Maroc, ils adorent le rail. Mais, بيني وبينك ما كيتكلموش على الناس اللي جابوه. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je me suis rendu compte, par exemple, j'ai rencontré un artiste au Maroc qui a fait boom pendant des années, qui a pour moi révolutionné la musique, c'est Salim Jarrad. On l'a vu sur les réseaux. Faudel, qu'est-ce que tu fais avec lui, qu'est-ce que tu fais pas, bon, après c'est partagé, etc. Mais j'ai rencontré après sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais j'ai rencontré un artiste qui a apporté quelque chose, et je me suis rendu compte qu'il adore le rail. Il y a beaucoup de chanteurs de Aziz Ali Rail. Et pourquoi on est revenu avec cette chanson? J'ai dit, voilà, parce que le Marocain aime le rail. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est du rail. Quand on me dit oui, non, on veut plus jouer du rail, ils font que du rail. Tout le monde fait du rail. Moi, je vois le travail que je kiffe, bien sûr, de tous ces jeunes qui sont devenus très efficaces sur la production, social media, les mecs qui se battent tout seuls et ils sont là, ils réussissent à faire quelque chose. Grâce à vous aussi, grâce à Hit Radio, grâce aux médias, grâce à YouTube, grâce à un petit peu d'argent pour. Donc c'est magnifique. C'est Rai, il est. Anna, ça me fait plaisir quand je rencontre des artistes qui ne le disent pas à l'antenne, mais qui me le disent. Faudel,
Moi, je te regardais, je regardais les vidéos, je kiffais et tout ça. Moi, ça me fait plaisir. Parce que, Anna Moulin, la vérité, sans chauvinisme, sans etc. Par exemple, quand je rencontre des artistes, ils me disent ouais, je kiffe Hasni. Cheb Hasni, Allah rahmou, il est magnifique. Mais qu'il y a un واحد معاه سميتو علي. Clavier. Ali, c'était s'il n'y avait pas Ali, il n'y avait pas Hasni. Ou le Kalimet, trop. Tu vois, donc c'était, comment dire, une équipe. Une équipe, c'est ça, frère. C'était, et voilà, et Radia, tu vois, c'est... غنيتي حسنين انت في ouais, بعيد عن mon amour. مع مروان الخوري. Ouais, on a fait l'émission au Liban il y a un mois مع مروان الخوري. ضيفنا حقق شهرة خطة العالم العربي أمير الراي تفضل. وعبد القادر يا ابو علم داخل حيل على فيك شو سر محبة الناس؟ شو سر الله يحفظك؟ أغنية عبد القادر أغنية ما كانت عادية. أغنية كنت نغنيها أنا من الصغر ديالي قديمة ماشي ديالنا. صح. وهذه الأغنية كنت نغنيها أنا مع جداتي في الدار وجداتي كانت تدير الحفلات. كانت مغنية صوتها كانت جميل. مغنية. أنا كبرت يعني في الموسيقى. حلو. سمحي لي يا الزرقاوة وانا سمحي لي يا الزرقاوة. فايدة ونمور فضل انت جزائري ولدت بفرنسا وعايش حاليا بالمغرب. شو هالخلطة هيدي؟ لقيت راحتي في واحد المدينة سميتها مراكش. شو هالخلطة هذه؟ T'as vu ça un peu? مروان الخوري يسولك السؤال. نعم. شكون مروان الخوري يسولك السؤال؟ مروان الخوري. مشي غني غني عطيتي سهل. انا je lui ai dit inchallah j'aimerais bien l'inviter parce que d'abord je suis ambassadeur de شكون moi de Marrakech, du Maroc, parce que par exemple Hassef je l'ai invité à Marrakech et je me bats pour faire la promotion et de partir par exemple في الطريق نشوف واحد من برا كنحبس نقول له دوز comme ça il dit le Marocain il suit. ما كلش خصني هاد القضيه اخويا. ما كلش خصني هاد القضيه اخويا. ان شاء الله. غادي نديروا كيسونير مون ديو على قبل الاغنيه. يا اللي متنبقى عايش بالكذوب. بالزربه فضل على شنو تحمد الله؟ نحمد الله. مرتي تزوجت هذه عامين ما شونجي ما في هلا وبنتي لوليا. الله يكون بخير اخويا. الله يخليهم لك اخويا. امين. باش يبانوا ما غاتشوفهمش باش يبانوا وتهما يوريو نتوما ممنوع ناري وشي حد شي تصويره هاد المره تشوف في الانستغرام شنو دير ليه عندك اتونسيون شو كونسيرفاتور عندك تو فوا شو اوفير زعما اوبن نو شنو تطلب من الله فضيل الله الصحه لا بروميير شوز جو مي سي روندو كونت دو سا الصحه اللي عنده صحته عنده كل شيء مون فخير واخا خويا سا سي الصحه سي البلوز امبورطون كاين اخويا اصعب امتحان من عند الله اصعب دوزنا كاين امتحانات من عند الله اصعب تجربه دوزتها جات مع نسيت ربي بنادم كي quand il divorce c'est dur le divorce il te met par terre انت صعيب طلاق الشيء صعيب mais parce que moi je suis entier j'ai ماشي parce que c'est moi qui ai divorcé. انت اللي طلقتي. Ah ouais. Mais ça te met par terre. Bah bien le choix. Tu te dis mais attends, j'ai misé sur quelqu'un qui ou peut-être attention, on est à 50-50 c'est l'affaire ديال les couples ما تا واحد ما on n'a pas réussi, c'est tout. Et ça m'a j'y croyais plus. D'ailleurs ma femme d'abord المغربيه كتهلا في راجلها. Elle a une force عالمية dans le monde entier. Quand une personne elle se marie avec une Marocaine, c'est magnifique. Il n'y a pas de souci. Amin. Non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Tu sais, j'ai une anecdote كنا في المطار avec ma femme. والله لا viens. Tu peux venir la raconter عافاك على ربي. Tu veux à Casa pour aller à Paris et on était au salon donc on buvait un thé et il y avait une fille jolie qui était à côté puis elle nous regardait comme ça je me suis levé, j'ai pris un petit gâteau, je suis revenu à un café, elle a demandé à ma femme l'heure, elle a dit quelle heure il est, viens s'il te plaît, ça va pas, c'est pas grave. Elle dit quelle heure il est, je sais plus, voilà, elle lui dit l'heure, et elle lui dit tu Ada Cheb Bilal en parlant de moi.
Je dis, mais non, c'est Faudel. C'est Faudel, mon mari, il est algérien. Elle a dit, parce que je suis un Mouharan. Ma femme, elle a dit, وانا مغربيه قلت لها انتوما بارتو انتوما بارتو مغربيه mais dans le bon sens, attention, elle a dit انتوما vous se mariez avec des Turcs, mariés avec des Indiens, mariés. Elle a dit mais تعلمتي حاجه, c'est-à-dire qu'elle est partie avec une bonne image du Maroc et de la femme marocaine. C'est-à-dire elle dit انتوما عندكم الصواب, انتوما عندكم être mis à l'aise والحمد لله يا ربي. Donc les filles, toutes les filles, c'est magnifique ce que vous faites, vous donnez du bonheur. Voilà. والله خلينا المغربيه ديالنا هاشتاغ ديالنا. فضيل شنو الحاجه اللي درتيها اخر حاجه درتيها في سبيل الله؟ واو مي باغي كيفو با اون بارلي خصك تهضر. لا ماشي اللي كيدير خير سترو, ولكن ماشي مشكل واحد يقول ماشي مشكل. شتي دابا سافا فيت جو با موا تنصدق حوايجي باغ اكزومبل. Tu sais, tu peux plus mettre un truc pendant 2 ans, 3 ans. D'abord, c'est le... Voilà, j'ai 3-4 sacs, je les donne. Il n'y a pas très longtemps. في سبيل الله. دائما هذا الشيء دعوة الله. الله يحفظكم. امين. الله يحفظنا. امين. ان شاء الله. فوالا. يا ربي امين اخويا. الله يشكرك بزاف فضيل. شكرا فضيل. متى نبقى عايش بالكذوب وشحال سوفون نديرو الراديو كليب من دابا شويه ديال فوديل ماشي مون ديو. انا اللي مشيت في طريق وكلها عيوب. واذا عندك شي حاجه سبيسيفيك بغيتي نديروها في الراديو, بغيتي نديرو نوار اي بلون. نوار اي بلون سي بيان. نوار اي بلون واخا ولا تدير نديرو بلون نوار احسن. C'est mieux. Bravo Ali. C'est mieux. Tu es fort. Tu es en forme ce matin. الراديو كليب دوك نمشي في الحزن. ماشي بلاتي ما غنديروش الحزن, نديرو السعاده بالفرح. السعاده بيان سور. سي فري عندك الحق في هذه الاغنيه. اتونسيون شافوني في لا فوتو ديال يوتيوب qu'on a fait avec mais frérot, t'as une photo sur le YouTube là. On dirait un gamin de 6 ans qui est en train de jouer à la PlayStation. Il y a un mec qui est venu qui a dit arrête la manette. عرفتي درنا هذيك في حوبوس. On était في ضرب سلطان. Après on est avec Samir et c'est lui avec Andel aussi, mon pote qui s'occupe de multimédia. Ouais mais les gars. قالوا علاش بوكو non زعما شي لوانتان نوستالجيك. Non mais t'as une expression, on dirait que c'est un gamin. Il est en train de jouer tranquille. Mais c'est ça, hein, tu sais. On lui a pris la manette et il sait pas s'il pleure ou pas, là c'est une blague, là c'est pas une blague, c'est comme ça. Et là tu entends. Mais la chanson est positive. Ce qui s'est passé quoi ça? يا كاينه ما كايناش ما كاينه سي فري شو داكور avec toi. بحال هكا ولا جابو حطوه قال لي تصور انت ما عرفتش شكون ولا كيفاش. Tu peux pas mettre une photo où tu souris comme ils disent dans le marketing زعما. Tu peux pas mettre une photo où tu es comme ça. Parce que dans le rail, on nous a tous reproché, d'ailleurs jamais de beaux On a l'habitude de te voir toujours sourire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le truc, c'est ça. Et là, te voir comme ça sur cette photo, c'est. Quand tu m'as envoyé le WhatsApp, j'ai tact. C'est vrai. Il m'a envoyé la photo, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé à sa vie? Je veux te sur YouTube qui va dire. Là, à un moment, la vérité, parce que de la chanson, c'est vrai que moi, j'y croyais pas. Je me suis dit j'y vais, je la sors pas. Et c'est vrai que tu m'as un peu levé. Tu m'as dit vas-y, Sir. Ah ouais, mais voilà ça. Sir. Je t'ai fait écouter la première version, tu m'as dit écoute, il y a des petits changements. Et tu as été le précurseur Fadchi. La vérité. Tu vois que Allah allait que je tenais à toi. Mais tu vois, non mais ils savent pas les gens. لا الناس كي نوز ايكوت. لا بس هاد الفولي tu sais فوديل moi j'écoutais اخويا كنت خدام في السوبر مارشي في لاكيس كنت كنسمع ترمون جو تيف جو بونس ا توا. واحد النهار كنخدم معاك في الاغاني ديال مانيفيك. سكي ما توشي سانسيرمون واحد النهار هضرت مع رشيد محمد علي اللي هو اللي صوب الاغنيه قال لي على انه طلبتي منه دي موديفيكاسيون وما قلتهاش لي انا وعيطت لك وقلت لك فوديل tu as demandé des modifs, tu m'as dit ah non pas du tout.
Et là, je veux dire, j'ai posé mon téléphone comme ça et j'ai dit waouh. Là, chauffe. Là, c'est important. J'ai dit waouh. Formidable histoire. J'ai dit c'est incroyable ça, Ali, c'est un truc de ouf. Là, wallah, l'idée c'est vrai. Après, j'ai rappelé, j'ai dit ah, plus de modif. Ah, c'est bon, plus de modification. El patron, Momo. Non, mais c'est vrai. Et tu as donné ton cœur et ça m'a touché. Non, mais c'est vrai. Et Mohamed Ali, pareil. Rachid Mohamed Ali, qui est un producteur marocain. Saken Farbat, il est exceptionnel. Moi, j'ai rencontré un bon gars, professionnel. Ouais. Un mec qui est super sympa. Tabakallah alayh. Tabakallah alaykum. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, هادشي اللي اخويا كنحبوك اخويا الراديو كليب دابا شويه خليكم معنا على الاذاعه الراديو خليكم معنا فوديل Mon Dieu يا ربي يا العالي وليت بيا واش اللي جرالي باقي صغيرة وهمومي كبيرة واش نديرة شوف من حالي وبغيت المال وجريت ورا الدنيا دازت أعوام عاد حليت عيني عرف باللي الدنيا مهدوم وغاب عقلي وراني نتبان اليوم يا متى نبقى عايش في الكذوب شحال من مرة قلت أنا غنتوب أنا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب أنا اللي مشيت في الطريق وكله عيوب تالي متى نبقى عايش في الكذوب شحال من مرة قلت أنا غنتوب أنا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب أنا اللي مشيت في الطريق وكله عيوب أش نقول أما اللي يجي الحساب واش المعمول كل شي مقيد في الكتابة بعيني شايف اللي يستناني وراني خايف منك يا ميزانية وبغيت المال وجريت ورا الدنيا دازت أعوام عاد حليت عيني عرف باللي يا الدنيا بهدوم وغاب عقلي وراني نتبان اليوم يا تالي متى نبقى عايش في الكذوب شحال من مرة قلت أنا غنتوب أنا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب أنا اللي مشيت في الطريق وكله عيوب تالي متى نبقى عايش في الكذوب شحال من مرة قلت أنا غنتوب أنا اللي ظلمت راسي ماشي المكتوب أنا اللي مشيت في الطريق وكله عيوب كندعي ربي يعفو عليا كندعي يا ربي يسمح لي يا مشكلتي مع مع راسي يا حياتي يا عايش يا كان قاسي تالي متى نبقى عايش في الكذوب وشحال من مرة قلت أنا